سلامات دك عبيتي خمي حريركم كما يوعدكم خمي مشيكم ببزلكم ساعاتنا عالم سلازخون ايه زي سلامتاي كلهم يصح هزات تግራይ هزات ኤርትራ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ህዚ ትግራይ ዓዲ ዘለኻ ህዚ ኤርትራ ዓዲ ዘለኻ ኩልኻ ሰላምታይ ይብፅሕ ኢለ ናይ ከምቲ ልምደይ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ናይ ተቐርና ኣፍሪካ ናይ ዳያስፖራ ትግራይ ናይ ዳያስፖራ ኤርትራ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ናኸ ክንገብር ዘለና ሓደ ኩነታት አፕዴት ኮኩም እየ ከምኡውን ስጋታተይ ክገልጽ እየ የምናልባት ሓደ መራሕቲ ውልቀሰባት እውን እንተጠቂሰ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ንኽወስዱናን ናብ ኣብቲ ጎደሎታት ከስተኻኽሉን ንክንሰርሕ ከም ሓበሬታ እየ ክገልጸልኩም ኣብዚዩ ገልገለኹም ደገፍቲ ኮይንኩም ገልገለኹም ተቃዋምቲ ኮይንኩም ከም ደትኩም ክትዛረቡ ክትጻረፉ ትኽእሉ ኢኹም ነገር ግን ብጸርፊ ዝተኻኸል ጉዳይ ከም ዘየለ ንፈልጦ ኢና እዚ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ጌርና እናተናበብና እናተራዳእና ንተዓወት ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ኣነ ክንዕወት እንተኮይና ክንራዳእ ክንናበብ ክንክእል ኣለና ተጋሩን ኤርትራውያንን ዝተረደእና ነገራት እኒሄ ዝተረደእና ነገራት እንታይ እዩ ስርዓት ብልፅግና ንህዝታት ትግራይ ንህዝታት ኤርትራ ንኸጥፍእ ናይ ኦዲንጋ ባሳንጆ ርክክብ ገይረ ካብ ናይ ባያፍራ ናይ አባሳንጆ ናይ ናይጄሪያ ፕሬዚደንት እንዳሃለወ ከመይ ገይሩ ንሓደ ብሄር ኣብ ናይጄሪያ ብጥሜትን ብጨካን ዝኾነ ካይዳ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ከም ዘሕቆቆም ኣብ ትግራይ እዚ ንክትግበር ንክፍፀም ብናይ አባሳንጆን ብናይ ኤሪክ መሲንጋ ናይ አሜሪካ አምባሳደርን ዝስርሑ ዘለው ሽርሕታት ስርዓት ናይ ብልፅግና ንምቕፃል ተጋሩ ንምጥፋእ ተጋሩ ንምብታን ተጋሩ ብስቃይ መከራ ብጥሜት ብሰንኪ መድሓኒት ንምጥፋእ ዝስራሕ ዘሎ ሽርሕታት በፂሕና እዩ ኣለና መሲንጋ ናይ አሜሪካ አምባሳደር ኮይኑ ዘይኮነ ዘግልግል ዘሎ ናይ ብልፅግና ስርዓት ንክቅፅል ናይ ልኡኽ ናይ አብይ አሕመድ ዓሊ ብልፅግና ኦሮሞማ ንክቅፅል ኣብ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ዝሰርሕ ዘሎ ጀኖሳይደር ንጀኖሳይድ ደጊፍካ ስርዓት ኤምባሲ ናይ አሜሪካ ይኹን አባሳንጆ ናይ ናይጄሪያ ዕላማኦም ተዓይንተልና ሓንቲ እያ ናይ ውልቆም ረብሓታት ጽባሕ ንጎ ጦረታ ረኺቦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ብጣዕሚ ዝማዕበለ ናይ ዓለም ሃፍቲ ሒዞም ንምንቅስቃስን ንምንባርን ንውልቆም ዝሰርሕዎ ዘለው ያው ኤሪክ መሲንጋ ናይ አሜሪካ አምባሳደር ኮይኑ ዝሰርሖ ዘሎ ሽርሕታት ንሕና ብዚኣቶም ተሸማቂና ብዚኣቶም ፈሪሕና ጠጠው ነብሎ ቃልሲ የለን ቃልስና ሓይሉ ተጠናኺሩ ምስ ህዝብታት ኤርትራ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ብሓደ ኮይኑ ክምክት ከምኡውን ሰራዊት ሱዳን የጠቃልሎ ኣሎ ሓይሉ ብደንብ ገይሩ ሒዚ ከምቲ ዘለና ሓበሬታ ሰራዊት ሱዳን ብናይ ቤንሻንጉል ግንባር አርኤስኤፍን ብልፅግናን ኮይኖም ገዳሪፍ ኣትዮም ተቆፃፂሮም ንኣረብ ሰብዓ ደምሲሶም ሱዳን ከውትኑ ትግራይ ከፍርሱ ኩሉ ጻዕሪ ጽዒሮም መነወሩ እዚ ተደምሲሱ እዩ خسيሮም እዮም እዚ ዋጭዋጭ ዘብሎም ዘሎ ዓርብ ሰብዓ ድሮን ወቂዓያ ከምዚ ገይራ ዝብሉ ዘለው ዓብይ ዓወት ተዓወተ ነገር ስለ ዘሎ ዝሓለፈ ሰሙን ብልፅግና ሰራዊቱ ዝተማረኸ ተማሪኹ መካይናት ተቃፂለን ናይ አርኤስኤፍ ሓይሊ ሙሉእ ብሙሉእ ፖሊስ እዩ ጠቅላላ ብሰዓት እዩ ፖሊስ ተወቲኑ እዩ ሓመቴ እንዳጋሎ ብናይ ሱዳን ፍርድ ቤት ሞት ተፈሪድዎ ኣሎ ጽባሕ ንጎ ኣብ ኢዱ ዝሃበሉ ወይ ድማ ተኣሰረሉ ሰዓት ንሞት ተፈሪዱ ስለ ዘሎ ክመውት እዩ እዚኣኻ ንሕና ብናይ ትግራይ ሕጊ ንጌታቸው ረዳ ንጀነራል ጻድቃን ንጀነራል ሰሞራ ንመንጋግ ንአብይ አሕመድ ነቶም ኩሎም ኩራኹር ንትግራይ ከጭፍጭፉ ዝንቀሳቀሱ ዘለውን ዘጨፍጨፉን ኣብ ዘለው ኮይኖም ሞት ንኽፍረዶም ፍርዲ ናይ ትግራይ ጽባሕ ንጎ ትግራይ ሓራ ወፅያ ሃገር ትኮነተላ ንሕና ከዓ ኣብ ዓድና ብሞት ክፍረዶም ፍርዲ ቤት ናይ ትግራይ እዚ ከንቀሳቀስ ክንቃለስ ኢና ክንሰርሕ ኢና እዚ ንክንገብር ግን ኢናተይ እዚ ክንገብር ተጋሩ ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ናይ ውሽጥና ሕመቃት እንታይ እዮም ናይ ውሽጥና ጥንካሬታት እንታይ እዮም ናይ ውሽጥና ጥንካሬታት እቲ ሓድነትና ሽርሽር ዝነበረ ሓይሊ ብማሕበረ ሚድያ ሒዚ ከም ከልቢ ዝነብሕ ዋፊሩ ዘሎ ሓይሊ ንምክቶ ንቃለስ ኣለና ዳያስፖራ ትግራይ ይኹን መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰራዊት ዘሎ ይኹን ይቃለስ ኣሎ ኣብዚ ግን ኣብ ሓደ መሪሕነትና ኣብ ኣካይዳታት ዝኒሄ ድኽመትን ጉድለትን
ሙግታት እግርኻ ሙግታት ቶሎ ቶሎ ኢልካ ናብ ውሳኔታት ዘይምምጻእ ዋጋ ከይኸፍል ህዝቢ ትግራይ ጻውዒተይ ንሰራዊት ትግራይ ንዳያስፖራ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ንመንግስቲ ትግራይ ንውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ያኽለና ዝሓለፈ ስቃይ መከራ ያኽለና ሒዚ ሰሚርና ሰጢምና ናብ ሓደ መጺና ስለ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚዩ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ምርሐና 2008 ኣብ ስልጣን ይነበርካን ከመይ ገይሩ ትግራዋይ ኣብ መተማ ኣብ ጎንደር ኣብ ባህር ዳር ኣብ ካሊ ቦታታት ንብረቱ ተዘሪፉ ተጨፍጭፉ ተቀቲሉ ሓው ተቃጺሉ ሪናዮ ኢና 2007 የዝለኩም ዘለኹ ኣብ መተማ ዝነበረ ኣብ ካሊ ቦታታት ዝነበረ ትግራዋይ ነበር ሰራዊት ዝነበረ ይኹን በዓል ሃፍቲ ይኹን ሃፍቲ ተዘሪፉ ክንደይ ተጨፍጭፉ 2007 ቅድሚ እውን ትግሬ ወደ መቀለ ንብረታችን ወደ ቀበሌ እናወሉ ሰርሕዎ ነበሩ እዚ ናይ ኦሮማራ ዝብል ምንቅስቃሳት ዝነበረ ንተጋሩ ታርጌት ጌርካ ኣብ መብዛሕተና መሓራ ክልል ዝነበረ ትግራዋይ ተጨፍጭፉ ተቀቲሉ ንብረቱ ሓዲጉ ተቃጺሉ ብደው ኣብ ናይ 2013 ዝረኢናዮ 2007 ኣብ ተጋሩ ተገብረ ጀነሳይድ ተጋሩ ንባዕልና ይነስታውስን ተጋሩ ንባዕልና ዛዕባ ተዛሪብና ኣሎ ንፈልጥን እኮ ጨካናት ምዃኖም ጸላእትና ንፈልጦ ኢና ናይ ጎንደር ፋኖ ሒዚ ይፍክር ኣሎ እስብልጽግና ስለፍ ይይሉ ይሰለፍ ታው ዝበኣሰ ግን ኣነ ዘስገን ዘሎ ሒዚ ፍስምዑ መጺናዮ ዝነይና ጽምዶ ምስ ህዝብታት ትግራይ ህዝብታት ኤርትራ ሱዳን ብብዝሓቱ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ብብዝሓቱ ናይ ዓፋር ናይ ኦሮሞ ኦላ ዝበሃል ሓይሊ እዚኦም ኩሎም ሓይልታት ተሰሊፎም ብሓደ ስርዓት ብልጽግና ሒዚ እያታ ቻንስ ክነጥፍ ንኽእል ስርዓት ብልጽግና ዘየጥፋኻ ስርዓት ብልጽግና ዘየኣሌኻ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ክነብር እዩ ኢልካ ትሓስብ ትግራዋይ የምናልባት ከም እንደገና ሕሰወሉ ክብለካ ይደሊ የምናልባት ኣካይዳና ንሕሰወሉ ክብል ይደሊ ምክንያቱ ተሓደጋ ሒዚ ብሽም ሽምግልና ብልጽግና ሒዚ ክተት ኢሉ ኣሎ ሰራዊት ከም ብሓድሽ ክዕጥቕ ይጓየ ኣሎ ዓይነታት ክፈጥር ይጓየ ኣሎ ግን ይድምሰስ ከኣነ ኣሎ ሱዳን ኣብ ዝቐረባ ግዜ የምናልባት ኣሶሳ ትበሃል ናይ ቤንሻንጉል ከባቢ ዘላ ክቋፀራ ዝብል ሓበሬታ ኣለኒ ሰራዊት ሱዳን ብጣዕሚ ይምርሽ ኣሎ ብልጽግና እዚ ካብ ሱዳን ዝረኸብኩ ሓበሬታ እንታይ ይገብረሎ ይመስለኩም ብልጽግና ሒዚ እተን ድሮናት ይቀያይረን ኣሎ አንጻር ድሮን ትሒዝካ እተን ማድለን ተን ካልት ድሮናት የምሰልካ ንኣብነት ማድል ናይ ድሮን ርኢኻ ታ ዓይነት ድሮን ሒዘሎ ጸላኢ ምስ ፈለጥካ ኢኻ አንጻር ድሮን ትሕዝ አንጻር ድሮን ወይ ድማ ጃም ዝገብር ነተን ድሮን ሒዚ ግን ብልጽግና እንታይ ዝገብሮ ይቀያይረን ኣሎ አንጻር ድሮን ትሒዝካ እውን ነተን አንጻር ሒዝካዮ ዝነበርካ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ንኣኻ ንክገብረካ ናይ ሃገር ባጀት ሒዙ ስለ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ካሊእ ድሮን ይቕይር በብግዚኡ ገልገሊአን ድሮን ሒዝዎን ዝንሄኻ ነየይ አንጻር ጃሚን እየን ሒዘን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ እቲ ናይ ድሮን ዘውድቕ ድዩ ጃም ዝገብር ዝሓስካዮ ንኡ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይገብሮ ካሊእ ትረፍ ኣብ ናይ ሱዳን ተማሂርናዮ ዘለና እንታይ እዩ ቀዲመን ተተላዓይለን ናይ ሱዳን ድሮናት ብልጽግና ናቱ ድሮን የንቀሳቐሰን ምክንያቱ እቲ ሲስተም ስለ ዘርእዮ ከውድቐን ስለ ዝኾና እስካብ ሒዚ 13 ናይ ብልጽግና ድሮን ወዲቐን እየን ሒዚ ግን ኣብዚ እዩ ዝራመድ ዘሎ ብልጽግና ጥቕሙ ቅርሹ እዚ እንድሕር ኮይኑ ብእግረኛ ሰራዊት ከም ዘይኽእል ተረዲእዎ እዩ እቲ ኩናት ተስፋሕፊሑ ይንሄ ኢትዮጵያ ብኦሮሚያ እንሄ ብቤንሻንጉል እንሄ ብካሊኣት እውን እንሄ ብናይ ወሎ ብናይ ሽዋ بأوروميا ملو بيشانقول تخوينات اللي حرت تسمح فيه إثيوبيا بمولع درونات جوزيو خشفنا يثن سرعة بلسقنا أزيو عبي عدل أقاتي من عند حلوي بوتي السودان بوزيكات وحنقول إرترا إن حر تسلفها آتيا تجرايون إن حر آتيا فانون حر ثلاثة عامة قالن غير له خوينات كابز قتم سرعة بلسقنا إذا كلنا نتخيل إن حلوي ناتجرايك متأكم مرحنا دكتور دبرتين منجست تجراي زلزله مرحنا بقى مرحنا يردني يحيزير خكب يقبر له يوروبياوان يدول له قال وزت زبحان ورثات هي اوكي دبلوماسي نعتبرنا يكوننا انا دبلوماسي ادلاي يو دحان نغصد
ነገር ግን ለለና ዛኸረም ትዚአ through hooks or crooks ንሕና ዛኸረም ትዚአ ስርዓት ብልጽግና ዝገብረን ዘሎ ክነግረኩም እየ ንኣና ኸ ሓደጋ ኮነና ኢለ ዝሓስቦ ኣነ እናቀደምኩ ይዛረብ ሕድሕድ ናይ ተወልደ ዕንበብ እናበርክዎን ዝመጻኹ ኣዋርሓት ክወስድ ዘይግብኦ ንተወልደ ዕንበብ ምእላይ ካብቲ ዝነበሮ ግዕዚና ክንደይ ግዜ ኢና ባኺና ክንደይ ግዜ ኢና ጥፊና መራሕትና ኣብዚ ዘርአዩና ድኽመት ጌጋታት እንድሕር ወቂስና ዘኽሩ ጉዳይ ክኸውን የብሉን ልቢ ዘለዎ ኦኬ ሶ ሚኪ ትግራይ ካልኦት ኣብ ውሽጥና ዘለው ሕመቃትን ፀገማትን ናልዕሉ ይመፁ ኣለው ስለምንታይ እዩ ኢልካ በጎቢልካ ንሓደ ሰብ መቸም ከምዚ ይገብር ኣሎ ከምዚ ጌጋ እኒሄዎ ኣብዚ የስተኻኽለ ይትብልን ኢኻ እቲ ነገራት ተፅንዕ መርትዖታት ጭቡጣት ዝኾኑ ጭብጢ ነገራት ትሕዝ ጭብጢ ነገራት ምስ ሓዝካ ነቲ ኣካል ንባዕሉ ግደፍ ትብሎ ናብ ልቡ ክምለስ ትግራዋይ ኮይኑ ክሰርሕ ከግልግል ንህዝቡ ትምዕዶ ትመኽሮ መጨረሹ ግን ህዝብኻ ክሒዱ ዓድኻ ክሒዱ ምስ ፀላእቲ ኢንፎርሜሽን ናብ ፀላእቲ እናሓለፈ ዝበካ እንተኮይኑ ከም ተወልደ ዕንብብ ዝገብሮ ነበረ እቲ መንግስቲ እቲ ስርዓት እውን ሕዘየ ማዕራር ኮይኑ ዘይቀፅዕ ኮይኑ ከምዚ መገዲ ንሰራዊት ንህዝቢ ኢኻ ተፍልጥ ኣነ ከዓ ፌስቡከይ እናወፃኹ ዝገበርክዎ ዛዕባ ተወልደ ዕንብብ እዚ እዩ እዚ ተወልደ ዕንብብ ሚኪ ትግራይስ ንተወልደ ዕንብብ ይቕረይ ተሓቲቱ ኢሎም ናቱ ልኡኻት ኣብ ደገ ዘለው ልኡኻት ኣብ ውሽጢ ዘለው ልኡኻት ከንሸራሽርዋ መኪሮም ነይሮም ናይ ቀደም ዝፀንሐት ክነማዕራር ተባሂሉ መኸተ ናብ ምዕራብ ኩናት ተባሂሉ ተራዳእና ጉዳይ ዝነበረ ማሰጅ ዝገደፍክዎ ምስቶም ለባማት ኣሕዋትና ማለት እዩ እዚኣ ሒዞም ይቕረይ ተሓቲቱ ትማልስ ሚኪ ትግራይስ ኖ ሚኪ ትግራይ ሓቂ ሒዙ ዝቃለስ ባይዘወይ ይቕረይታ ዘብሉ እውን ብኣሜሪካ ባህላዊን ብኣሜሪካ ካይዳን ሶሪስቱ ንዑነ ማዕራር ኣሕዋት ኢልካ ናብ ልብኻ ተመሊስካ ልቢ ዕቢኻ ህዝብኻን ዓድኻን ኣቐዲምካ ንዑነ ማዕራር ትብለሉ ጉዳያት ኣሎ እዩ ተወልደ ዕንብብ ንፈልጦ ኢና ሒዙ እውን ምስ እንወዲ ወረደ ኮይኑ ምስ ብልጽግና ይሰርሕ ዘሎ ትግራይ ሰራዊት ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ንምፍራስ እዩ ልኡኻት እኒአዎ ሒዙ እውን በዓል ሃፍቲ እዩ ቅርሺ ናይ ብልጽግና ተቐቢሉን ናይ ባዕሉን ገይሩ ንትግራይ ከፍርስ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እዩ ስምዑ እንዶ እቲ ድኽመት እኒሄ መሪሕነትና ሒዙ እሞ ንዛረበሉ ታደሰ ወረደ ጀነራል ታደሰ ወረደ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ፍለጦ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚዩ ትግራይ ከፍርስ ተበገሰ ኣብ መቐለ ከፊሉ ምስ ብልጽግና ዝዛተ ዘሎ ጀነራል ትግራይ ነበረ እዩ ታደሰ ወረደ ዝብለኩም ዘለኹ ግደፍዎም ከም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎም ግደፍዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ዳ በቃ ሙሉእ ከይዶም እንዲዮም ሙሉእ ከጥፍኡና እንዲዮም ሰርሑ ዘለው ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ከጥፍኡና እናሰርሑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ብልጽግና ርክክብ ጠጠው ተይበል ሒዙ እውን ይሰርሕ ኣሎ ምስ ፀላእቲ ኣብ መቐለ ኮይኑ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ መቐለ ኮይኑ ኦኬ ንዚኦም ዝሕልውዎ ዘለው ተጋሩ ኸ እዩ ንኣይ ትዘሕፍረካ ትግራዋይ ኮይንካ ትዘሕመካ ካብኡ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ ተለኻ ኻነይ በረቕረቕ ዝብሉ ሓፍከፍ ዝብሉ እኒአውና እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደስ ልዕሊ 45 ዓጀብቲ እኒአውዎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ልዕሊ 45 ዲሽካ ዝሓዛ መካይን ናይ ኩናት እንታይ ቀረያ ገይሩ እዩ ዝሕሎ ዘሎ መቐለ ድሽካ ናይ ተኽሲ ድሽካ ኣነ እንታይ መ ይኽብለኩም 45 ኣቱም ሰባት ንሓደ ሰብኣይ ኣብ ትግራይስ 45 TDF ናይ ስፔሻል ኮማንዶ ዝኾኑ VIP ዝኾኑ መካይን ናይ ድሽካ ተሸከማ ኣርማ 22 ወይ ከዓ ካሊእ ሰራዊት ትግራይ ዲ መፅኦም መቐለ ሓደ እንታደሰ ወረደ ትማልዝ ሓደና መቐለ ኮይኑ ምስ ፀላት ዝሰርሕ ዘሎ ሒዚ መፅኡ ዝቀትል ፈሪሖም 45 መናእሰይ ንሓደ ሰብኣይ ክሕሉ ዝውዕሉ ዝሓድሩ ዘለው ወይስ ንዕቐት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንዕቐት እዩ ንሰራዊት ትግራይ ገይጋ እዩ እዚኡ ክልተ ሰለስተ ዓጀብቲ ጌርካ ዝኾነ ካላሽን ጌርካ ትሕልዎ እንታይ ፀገም ኣለዎ መን ስለ ዝኾነ እዩ እንታይ ማለት እዩ ከብስሩ ኣረ ግደፍና ንዕቐት እዩ እዚኡ እዚዩ ሓደ ዓብዪ ጌጋ ክእረም ዝግብኦ ብመንግስቲ ትግራይ በሸኳ ሒዙ ምክንያቱ እቲ ናይ ፀጥታ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እዚ ነገር እዚዩ ናጎተተ ናይ ተወልደ ዕንብብ እውን ዝኩሉ ኣዋርሕ ዝወሰደ ዝኩሉ ስሕተት ተሰርሐ እቲ ዝምልከቶ ኣካል
ጋና እንደሃለወ ኸልዑሎ ዝግብኦ እንደሃለወ ዘይምልዓሉ ዋጋ ይኽፍለና ናብ ካሊ እዚኣቶም ንኽትዕር እዚኣቶም ንኽትግምግም ናይ እዚኣቶም ፀገም ክትፈትሕ ናይ ሓደ ሰብ ካሊእ ካ ይፍንገእካ ካሊእ ፀገም ካ ይፍጠረካ መንጎ ስለዚ ደካማ ዝኾነ ካይዳ ዝኽየድ ዘሎ ብናይ ትግራይ ኣመራርሓ ካሊእ ኣብነት ኮኩም ወታደራዊ ኣመራርሓና ዋ ተስታውሱ ተኾይንኩም ጀነራል ታደሰ ወረደ ግዚያዊ ምምሕዳር ስልጣን ምስተውሃበቶ እታ ናሃቱ ወንበር ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ከይሽየም ንብልጽግና እናሰምዐ ሒዝዋ ፀኒሑ ብዙሕ ኣዋርሕ ደጋጊመ ማሕበራዊ ሚድያን እናወፃኹ ዝነገር እዚዩ ለስተኻኽል ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ የድልየና እዩ መዓት ጀጋኑ ነውና ብዙሕ ነገር ዓቕሚ ዘለዎም ብሞያ ዋላ ብጀነራልነት ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ዝረኸብዎ ስልጣን ብደረጃ ዋላ ወዲ ወረደን ፍስሓ ማንጁስን ቶም ዝለዓሉ ተኾኑ ግን ኣብ ውግእ ኣብ ስትራቴጂ ኣብ ወፍሪ ኣብ ኩሉ እዚዩ ካብኦም ንላዕሊ ዓቕሚ ዘለዎም ጀነራላት እኒአውና መፍቲ ባይታ ንዚኦም ከይመፁ ዝድለ ዘሎ ሒዙ እውን ግን ስርዓት ብልጽግና እዚኣቶም ብህዝቦም ዘይደራደሩ ብዓዶም ዘይደራደሩ ኣብ ውሳኔታት ቆራፃታት ዝኾኑ ጀነራላት ትግራይ እዚኦም ናብ ቅድሚት መፅኦም ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ከይኸውን ኮሎኔልካ ብሽርሒ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሒዝዎ ዝፀንሐ ሰነድ ንፈልጦ ኢና ዳሕራይ ብተወሰነ ግዜ ቀስና በለ እናላመደ ንጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ናብ ሕቑፉ እናሰሓበ መጨረሽኡ ብውሽጢ ስልኹ ኢሉ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ፀጥታ ትግራይ እናመርሐ እንዳሃለወ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ እውን ንግዚኡ ንስኻ ምርሓዮ ኢልዎ ታደሰ ወረደ ነሳውስ ኢና እዚዩ ሕሰቡ ፀጥታ ትግራይ እናመርሐ እንዳሃለወ ይብለኩም ኣለኹ ካልኦት መዓት ጀጋኑ እንዳሃለውና ክልተ ስራሕ ንሓደ ሰብ ትህበሉ ምክንያት ዓቕሚ ዘለዎም ተሲእንካ ሰብ እንተሓፂሩ እኳ ኢኻ ክልተ ስራሕ ተሸክሞ እዚ ሓቂ ሓዝዋ እዚ ሓደ ካልኣይ ብብቕዓት ብዓቕሚ ይብለኩም ኣለኹ ብብቕዓት ዓቕሚ ሞያ ካብኡ ዝበለፁ እነውና እየ መፍቲ ባይታ ሓንቲ ቦታ ነታ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ብደንብ ገይሩ ሰሪሑ እንዶ የብላ እኒ ጉዕሽ ገብረ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሞም ክኸዱ ተለዉ መን ተሓታቲ ዝኸውን ፀጥታ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ኣይኮነን እዩ መን እዩ ዝሓቶ ንኣብነት ሂዚ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ኣብ ድኽመቱ ኣብ ሕመቑ ብሽሙ ፀዊዕና ድሕሪ ወቂስና እንታይ እዩ ሓጢኣቱ ንገሩንስ በይዛኻትኩም ፕሊስ ዘይተረድእኒ ስለ ዝኾነ ኣርድኡንስ እሺ እኒ ጉዕሽ ገብረ ከይከዱ እንዳሃለዉ ኣነ ናይ 15 መኪና ምስ ባዕሉ ረጊፁ ኣኼባ ምስ ወፀ ካብቲ ሰራዊት ምስ ወፀ ናብ 15 እናተመላለሰ ዘይመርሐሉ ሰዓት ይመርሐ ኣለኹ እናበለ የዳናግረሎ ኢለ ኣብ ደደቢት ቴሌቭዥን ወፅየ ይዛረብ ነይረ መኪና ንባዕላ ክትምንጠል ኣለዋ ምክንያቱ ናይ ውልቆ ኣይኮነትን ናይቲ ሰራዊት እያ ናይቲ ዕጀባን ትፈልጥዎ ዘለኩም ዕጀባን መካይንን ክምደባ እንከለዋ ነቲ ውልቀ ሰብ ዘይኮነስ ነቲ ቦታ እዩ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ እንተኮይንካ ነቲ ናትካ ሒዝካ ዘለካ ስልጣን ዝምደበካ ነገር ኣሎ መንግስቲ እንተኮይንካ ፕሬዚደንት ነቲ ፕሬዚደንት ሒዝና እምነት ናይ ታደሰ ወረደ 45 ዓጀብትን ድሽካ ተኮስቲ መካይን ተቀረያሲ ስለምንታይ እዩ እዚ ነገር ድልይዎ ዘብለን ዘሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትግራይ እንዳሃለወ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ወንበር ቦታ ስለ ዝምልከት እዩ ሒዝ ግን ካብኡ የለን በቃ ሒዝ ታራ ሰብ እዩ ኮይኑ ዘሎ ታራ ሰብ እንታይ ኢኻ ትገብር ጀነራል ስለ ዝኾነ ግዚያዊ ምምሕዳር ስለ ዝነበረ ሕማቃት ሰባት ክህልውና ስለ ዝኽእሉ ንኡ ከይጎድዎ ግን ክልተ ሰለስተ ዋርድያ ትገብረሉ ተወዲ ጉዳይ ተራዘለ ግን እቲ ባጀት ኢኮኖሚሲ ህዝብኻ እናሞተ ብጥሜት ፀገማት እናሃለወካ ናይ ዓድኻ ናይ ህዝብኻስ 45 ድሽካታት ዝሓዛ መካይን ጌርካ ንሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እቲ ድኽመት እቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ፀጥታ ዝመርሕ ዝብለኩም ዘለኹ ዝወቅስ ዘለኹ ማለት ወቀሳ እዩ ድኽመት እንሄ ኣብዚያት ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ከስተኻኽል ክኽእል ኣለዎ ኣብ ትግራይ ሃይንግን ዝኹሉ ደቂ ኣንስትዮ እናተዓመፃ እናተደፈራ እናተቐተላ ዝኹሉ ፀገማት ኣዴታትና ኣቦታትና ለይቲ ቤተክርስትያን ከይኸዱ ዝኹሉ ፀገማት ዝነበረ እኮ መን እዩ ሓታትነት ዝመፅእ ኣብ ትግራይ ድልየቶም ሰሪሖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ተለዉ መን እዩ ተፀዋዕነቱ እቲ ፀጥታ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እኮ እዩ ፀጥታ ኣመራርሓ ዘለዎ ነቲ ንኣኻ ኣብ ትሕተካ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝዋፍር ሓይሊ ሙሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ሂብካ ሙሉእ ስልጣን ሂብካ
كي توازر كيد حق خبري كان حرزي وافي كايو ناي مرحنة واساسنا دخمت يو يناتي كردوكم زلو تلازيو قصيلة تاي كوين حيزي جناب سامانجس ناي تاستا مرحا خوينس ازا سراوي تግራይ ንግዚኡ ሓዞ ይተባሂሉ ሙሉውን ይፋይ ተገውረሉን ብመንግስት ትግራይ ወይ ድማ በትምልኮት አካል ተማይጦም ብምርጫ እከለን ክመርሑና ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ መጺኻ ትመርጽ ስርዓት ክኹም ይዝኸይድ እዚኣ ንኸይ ትግበሩን ሒዚ ሽጉጥ እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚሁ ጸጥታ ትግራይ ብታ ዘለዎ ይምራሕ ጀነራል ሳማንጅስ ዘለዎ بعقمي بوقعت أزا سراوي تقرأ يحلونا أفزا غربا كزي إذا خرمت زي أو عال حدر زي بلا تدارادر زي بلا ألا إنا خسرق سرعة بلسقنا خيلي مستوى مسانا تسوليفهم زلو حايلتات نقصن إذا عند حر زي غيرنا أنا خنقرأكم تسقات حيزي دكتور دبرتيان مس أبي حمد شمقلنا بسلكي مدوال خمزي ناي دبلوماسي قاسي دحاد تساقم يبلين تساقم تاي مسوكم كلتاشن 10 كلتاشن 10 كوينا تيجمر النهالوي بقعات النهنا سراويت النهنا عقم النهنا ناتبهاله دكتور دبرتيان بريزيدنت تግራይ ሽዑ ሒዝውን ፕሬዝዳንት ዝንሄ እንሄና እናተባሃለ መጨረሽን ታይጋጢም ናር ኢናየና ሒዝ ግን ኮማ ይኮናን ዘለና ሰራዊትና ተዳልዩ ብሳና ተሰለፉ ሀገራትን ናይ ውሽጢ ኃይልታትን እንደሃለው መሪሕነት ትግራይ መንግስት ትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዝዳንትና ናይ ጸጥታ ናይ ግዚያዊ ሰራዊት መራሒ አዛዝን ጀነራል ሳማንጅስ እትኸድዎ ዘለኹም መገዲ ንህዝብ ትግራይ ዋጋ ከየፍሎ ጽባሕ ውሳኔታትኩም አስተኻኽሉ ተለልኩም ሒዚ በትክክለኛ በጋብ ምርሑና እዚኣ ዓቕሚ ተዘይላ ኻነይ እንሄ መዓት ዓቕሚ ዝንሄዎ ነቲ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ኣምጽእዎ ናብ ቅድሚት ይምርሑና ምክንያቱ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ብሽምግልና ዝፍታሕ ትግራይ የጸገም ትግራይ የላን ናይመን ምስመን ክስሻማገል ግዶፍና ያኽለና ስቃይ ህዝብና ያኽሎ ሽምግልና ናይ ስርዓት ብልጽግና ናይ ኦሮሞማ ኣይኸውንም በኃይሊ የመጽየምና በኃይሊና መሬትና ንምልስ በኃይሊ ስርዓት ብልጽግና ክጠፍ ዘሎ መሳኻ ከጣፋፈ ንዚ ከጥፍ ተሰለፈ ኃይሊ ሃገር ኤርትራ እንደሃለወት ሃገር ሱዳን እንደሃለወት ናይ ሽዋ ናይ ወሎ ናይ ካሊ ግንባራት ፋኖ እንደሃለው ምሳኻ ናይ ዓፋር ናይ ቅማት ናይ አገው ኃይልታት ምሳኻ እንደሃለው እዚ ረብሓዚዩ ብልጽግና ሒዚ ተኸይቡ ተጨኒቑ እንደሃለው እንድሕር ናብ ስጉምት እንድሕር ዝወስድ መራሒ እንድሕር ዘይብልካ ኣብ ውሽጥኻ ጽባሕ ንጎ ዋጋ ከኽፍሉና እዮም ጽባሕ ንጎ ዋጋ ኸይንኸፍል እዛ ክረምቲ እዚኣ ሓዲኣ ክትወልድ ኣለዋ ድሕሪ ሒዚ ሓደ ሰባት እኒኦ ብጣዕሚ ኣነ ዝገርመኒ ትገርሙን ኢኹም በቃ ኩናት የድልየናን ብሽምግልና እዩ ዝሕሸና ኣቱም ሰባት 6 ዓመት ሙሉእ ህዝቢ ምዕራብ ህዝቢ ትግራይ ይሳቀሎ ተማዛባለ ህዝብና 1.2 ሚልዮን እስከ 1.5 ሚልዮን ይሳቀሎ ተብ ትግራይ ዝን ህዝብ ብሙሉ ይሳቀሎ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ባያፍራ ከመይ ገይሩ ኢንፎርሜሽን ከም ዝረኸበን ከመይ ገይሩ ከጥፈና ከም ዝኾነ ናይጄርያ ዝነበረ ጀኖሳይድ ኣባሳንጆ ማኺሩኒ ኢሉ ጽሒፍዎ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ሎ ማዓንተ ለጢፈልኩም ኣለኹ ስለዚሁ እቲ ኣነ ትዝረየኒ ዘሎ ሓደጋ ብልጽግና ሽምግልና እናመኽነየ ሓደ ዝሓስቦ ዘሎ ክነግረኩም እዛ ክረምቲ እዚኣ ተሸጋጊርና ብዙሓት ድሮናት ዋላ አንጻር ድሮን ዝሓዘ ኣካል ይሃሉ ኤርትራ ይኹን ትግራይ ትኹን ሱዳን ናቀየርኩ ተንድሮናት እቲ አንጻር ዝሓዝዎ ንሱ ካልት ድሮናት እናገበርኩ እናምጻኹ ጨፍጭፈ ህዝቢ ትግራይ ብድሮናት መጨረሹ ይድኸፍ ክገብርየ ኢሉ ዝሓስቦ ዝሓልሞ ዘሎ ሕልምታት እዚዩ ተጣናኺሩ ንኽመጽእ ግዜና ንጎትት ኣለና መሪሕነት ትግራይ ንዙየ ተስተኻኸል ሒዚ ወስን ሒዚ ስማዕ ህዝብኻ ናይ ሰራዊትካ ልእኽቶ ኣሰላልፋ ተመዓራሪ እንዳሃለወ ሒዚ እንዳሃለወት ግዜና ይተባኽኑልና ግዜና ይተጥፉልና መራሕቲ ትግራይ መንግስት ትግራይ ኣውዚ እዩ ትናተይ እዚ ሓደ ኣሎ ካልኣይ ብልጽግና ንሕወሓት ኣፍልጦ ሂቡ ምዕራብ ትግራይ መልስዎ ኢሉ ንዓለም ይፋ ይገብር ኣነ መሬቶም መሊሰሎም እየ ኣፍልጦ ንሕወሓት ሂበያ እየ ስለዚሁ ሒዚ ክትወገን ንሕወሓት ኣይትኽእልኒ ኢልካ ዳይ ትገብር ነቲ ምሳኻ ተሰለፈ ሓይሊ ሱዳን ነቲ ምሳኻ ተሰለፈ ኤርትራ ነቲ ምሳኻ ተሰለፈ ፋኖ ጥማት ኣገው ዓፋር ናይ ቤንሻንጉል ናይ ኦሮሞ ኦላ እንታይ ይኾኑ እዚኣቶም ተስፋ ይቆርፁ ምክንያቱ ሕወሓት
تعاريق أمس بلسقنا صباح نقول أنا خطفنا أيام تمالي مش عين سلفنا بس بلسقنا إلا أنت عارف كده اللي نحيزي نايت عايش مقلنا بمنتاي بيش مقلنا يكونن وا حزب إرتراب حزب إرتراب بلب حزب مسانا تسلفني نحن أول مسزي إرتراب تسلفنا لنا إذا السال على فازي جن ننرى حنخون سلاز خونه صباح نقول سقاتنا حزب إرتراب سقاتنا حزب السودان سقاتنا حزب محارة أنت خوينا نحن مس بلسقنا تعاريقنا نقصال ندحر كوينو ناي حد مرحت تجراي ليز تجراي واقع تفلوهم هناك نحن السلالفنا مس تم هزتات السودان هزتات إرترا هزتات محارة عطوات سراويت إرترا سراويت السودان سراويت فانو سراويت تمسانا ذول فانو ذوك ذلهم قالت عطوات أزيو هزبن سراويتن منجساتن مزيوم يسالالفنا أوزي نقيرو لنجار يلن سلازي مرحنا تجراي نحن بزدلي خايو عندر بزدلي خايو تزلل عين فكدن بمن تأمر أي خونن وين كسبات أبحمكم أبصنفناهم نأنا نهزونا عيتدخمنا نقال سزلنا قارسي وررنا أسكاب زنقع نخرج لنا خيدي منا أسينا واجاز خافلو صنحن زلون حيزون بخنت خنا بخنو حوحات فلتو رخيبات وحنقو أبشوا خيدا فمدليتا إثيوبيا ويكون أخذ قصة عين دلل خطوة لكم ما راح تحوحات زيون حيزي وتم كلكلنا بشوا يلان وتم كلكل مس بلسقنا يلان شمقلنا يسرحين لكم لنا بشمقلنا يكونن بلسقنا زفلت ببتريو بعتقيو سلازي يركب بحيث تخيبن هالوي أتانا خرص أمدا خامس إرترا أتانا خرص أمدا خامس السودان أتانا خرص أمدا خامس عفار مس محارة مس روما مس كالي نسرعت بلسقنا ملاي مس تعالي وحنقو هزتا تجراين إرتران بحادة إيدن قانتن كوينة تحايفهم بسلام كنورو إيو إتسمدا تمسري تسمدا زخيد زلو نوزي كفرس جن سرعات بلسقنا نحو حاطة فرتو خيب معرات تجراي كملس كاو خيب تملس كان إرترا ناب كالي كابتم دوتاي ناب كالي أنصارنا نخسلف يسرح زلو شرحي هزة تجراي هزة إرترا لببل قدق بالكم هزة تجراي هزة إرترا لببل بلسقنا حيزون مسحو حات عاريقو أفلتو نحو حات هيو معرات تجراي مليسو إتزنيت أنا كاري صمدتاتنا المفراس يسرح زلو شرحي زرخوكو حاوريتا كل خايز فلت إذا كان إحنا عين قبلن تجارو خم تجارو TDF كم TDF هزة تجراي كم هزة تجراي عين قبلن أوزي صنيع عمر إحنا تجراي قصر له ما نجس تجراي ودمنا حوحات أوزي صنع له لا بس يلا مع أنت هاس شت قبل كعايزي تقالس بلتقنا نا أخذنا بريدة اللي كان بقى تمكننا يلينا جيزيا مقتلتيا كرمت زيا محل مشاعرتيا تاشر هتاعتهم كل فريتنا يانا سلودي مريحنتنا انكرات هتخون وسانات وسن وعلى الحدر نابلكا صومنا حلفكا ورحنا حلفكا نا عامتها زحلفكا يو زوابا خلنا يو يا أخلكا يا أخلنا حمق نايو حد حوحات مرحتي نهاتكم حمق أتي واقع في لنا توم ناوشوا خيدم زنيو سنفا زخونو بعلو تودي بمرار حكايدا زوم صوم أكلات يوم إني جيتاتشو إني قال ناولنا تصور على ترقم يودن إزيوم بعلها من قست جرايز إنك حيزي دكتور دبروتيان كور وبريزيدنتنا ناتكا دخمتات زنور ناتكا حمقات زنورو بتوم زنورو نخنقط عزي كونه بتوم حيزة تقورم زلخا كايدا أستخاخل فتين كاوسن أبا سانجو نسخاب زلقوقعها أرك مسين نسخاب زلقوقعها أبي أحمد نسخا تمايدكا زفت تحت سقم يلا نبتقراي هزة تقراي مواصو مفتحيو سراوي تقراي إيو صوم دو إيو سودان إرترا خالي حيلتات مسانا مستقراي تسلفي مواصو نازو يوزي حيسكا إيخا تخوينات أكفي خافت هاجر مولو وقز كايدو الحيزي تزمت مريكا تقواتر سلايخا توقز مساخا تسلف حيلي إني هكا إرتراني هي سودان إني خالي وإني هلوك بلنا إزي حيسكا خيت عوت حيزقن تبوتو زلخا فيزا خاتا أقدي كم زبالي لأمريكا سلاز عفرة سلاز بخيت اتهم صو نقر يلن ولا حنتي بتيس كاس زي نحب دمسيس كا أمريكا مس حيالات سلف بايزو تقراي حيلني هوا تقراي سراوتني هوا تقراي لبام هزبني هوا تقراي جن زقودلا كل جزء زقودلا زلو أنكرا مرحي وساني زخون مرحي إياسينا تمالي زياسينا ملس راي تفطيرني نتقارب دم بزمرح ليتيوبيا بدم زمرح خالي تقراي أي ولدت إني عاد تقراي أنا نخون زلنا أنا تسألني خي مسلكم من دكتور دبروتيان جين يوهنا خايوكع نسخة فلاسي باباس كأشي أيكون كان بوليتيكا مرحي منقسيخا
لبام تنكارا شكان مرح تكون لك شكان مرح مالتي نتوم صلاتنا نهزب هايكونن نتوم صلاتنا لخبسبس نابلك مرحنت ايواصنا نحن دحين يوهنا اي سرحنا ابز عالم زيو سلازي دخمت ناي دكتور دبرصيان خطانا خير نحنا خان او غون كتسلفنا تزاغاجينا اينا داسبرا تግራይ ተዳሊ እዩ ሰራዊት ትግራይ ተዳሊ እዩ ትድኽመት ሒዚ ኣብ መሪሕነት እዩ ጀግና TDF ንሃለው ከአይተባኽን ደብረ ብርሃን ምስ በጽሐ ብናሃትኩም ደካማ ዝኾነ ፖለቲካ ኢና ዋጋ ከፊልና በደብረ ብርሃን በጽሐ ሰራዊት ትግራይ ንዓተ መለሰይ ትውለን ደብኩም ናኩ ይኹም ባይዘወይ ደብረ ብርሃን በጽሐ ምስተመለሰውን ምክንያትኩ አይነገርኩም ናልኩ ንሕና እናተቃለስና ንስኹም በይንኩም ትወስልዎ ነገራት ድሕሪዚ ይብቅዕ ያኽለና መንግስት ትግራይ ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ጀነራል ሳማንጅስ ዕሾኽሾኽ እናወልኩም ጊዜና አይተባኽኑልና በይዛኻትኩም ጠንካራ ህዝቢ ጠንካራ ሰራዊት ኣብ ጎንኩም ዓሲሉሎ ዓሲልና ዳያስፖራ ትግራይ ትምሰባት ኣብ በቃ ነቕዘይ ንብል ኣብ ቃልስና ነና ንዚ ግን በግባቡ ምርሕዎ ተዳዘለ ኻነየ ተዓቕም ዘለዎ ናብ ቅድሚት ይምፃ ናብ ቅድሚት ትማሊና አይና ክገድፎ እዚ ጉጉ ይባይዘወይ በቃ እንድሕር በቃ እዚ አንድ ኮይና ተዓቕሚ ካዚ አንድ ዓለም ድሕር ዘይትስድር ኮይንኩም ኮ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝማዕበል ዓለምማ ደብዳቤ ጽሕፈ ቢልካ ሪዛይን ኢኻ ትገብር ኣብ ከምዚ ናና ምክንያት ይፈጥርን ስለምንታይ እዩ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ዘይሽየም መንግስቲ ኢኻ ኮ ዶክተር ደብረጽዮን መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ብቕዓት ዘለዎም ከለነው ኢሎም የምፅልካ በዓሎም ቶም መራሕቲ ቶም ዓበይቲ መራሕቲ ሰራዊት ኣብኡ በሉ ሕረይ ወሎም ንመከም ዝሓሪ ንርእዮም እዚ ግልጽ ይኹን እዚ እንድሕር ዘይተገይሩ ግን ንስኻስ ሓደ ሰብሲ ናይ ጸጥታ መራሕን ናይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይንስ ክልተ ስራሕሲ ሓንቲ ስራሕ ናይ ጸጥታ ትግራይ ብትክክለኛ በጋዋ ዘይተመርሐትስ ክልተ ስራሕ ሂብካ ንሓደ ሰብ ተዋሂቡ ንሓደ ሰብ ዋጋ ንኸፍል ስለምንታይ ነው ዋይ ግደፍዶ ያኽለና ስቃይ መከራ መራሕትና ተመዓራረዩ ናይ ሃይማኖት መራሕትና እውን ግደፍና በይዛኻትኩም ያኽለኩም ናይ ሽዋ ኣእምሮ ዘለኩም ኺዱ ኣብ ሽዋኹም ኪዱ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን حيز حوحات فلطات يحابنا حمراء يملسنا كأو خويناتين دلنا لا خامس بهالنجار يلا حصوت يزيو صعدة حصوت يازيا خويناتين دلن حوحات فلطات يحابنا حمراء يملسنا نو أيسر حلزيو نسيز أيشودنا أين شودن I'm sick and tired of أنا بوزح حبري تاريخي بس لازم له خويا نجار ذي حيز زارب زلهم بوزح نجار بتسجلنا زخادم زلوا خيرتها إن ما راح تتقرأين عشوي دكتور دبرصيون كذا يوح لبو زي مسكين زخانة لبو لهذا تقرأي سبحانه كم بحدش تقرأي جنسايد كيف السمنة كم بحدش كيني شهشة إتي جيجنا زخانة سراوتنا مورالو أمن تاي درجة حيزي تدالي نايب لك على سراوت تقرأي هذا ولد ولا حيزي أواج نحنا يكوننا تقوستي نحنا يكوننا نخوينا دليتي عدنا أي معراب تقرأي سراوت تقرأي معراب كأتو ما بتيجي بزخانة بوت هذا مسأكاد بدروني يكون تقصنا ذول بتسقنا تاي مالتيو عقوانا أمريكا عقوانا أوروبا تايو نية بلوغو قدنا ميتوزياتهم صباح نقول لكم مالكو سرعة بتسقنا تعاليو إثيوبيا خيت فرسهم ترايم أمريكا يكون أوروبا زفور حزلو خيت فرس هاجري نحنا هاجرين فرسن إرتراويان هاجر كفرسو أي تسلفن تراويت إرترا إثيوبيا خفرس يكون علامو سراويت إرترا جنا وعاد خنبر تقرأك تدفرج أو جون هز تقرأك نسلفنا يلو زقارة سراويت إني سراويت إرترا هز إرترا بسلام نس وجناتي نس تجاري عشاني زنبرة جيجا صباح نقول بحق نخير كيدنا خحساز اللي هزو خحسا غيرنا دحر عايز قنت ما نسيت جراين ما نسيت أتران حدا إيدن قانتو كوين تسلفو عاد خنبر نتواجه نتقاتلنا أين نبر إلا زوسنا هز تأتينا نحنا هز تجراين هز أتران كبر لأن كلهم تجاري أتراوان أو عاشلكم حيزون زلهم أنا خير الناس يكون حيز تصلوا مرحنا تجراين حيزي والسنة تتوسن نابل بخات ملز عيتشود بسرعة بتسقنا رومو روما ما أنا هتفن يترى هتفن يتسلي في ذلله بحرنا تأيب لك روما ما ورقتها نهاية تقرأي حتى قلنا نهاية تقرأي نتأيب لك روما ما ترى بتسقنا أنا هتفن يترى هتفن بحر قاعد صار رومي أمباير كهنس يو تسلي في ذلله دعاء تقرأي يقدسن أبي ترى ناف تقرأي زخرج ذلله ناوي يتبع ناوي سوا زخرج ذلله تقارن نري أملنا يسر له حيزي غيرت يورد لهم تموز عبيو تلازين إحنا بقص نزارة لنا قررنا سكاب زلحلح أيتهمنا أما عراري مريحنا تقرأي مرحنا بقواب حيزيات هكذي حيزية أيتبا خنوات هكذي
واقع يتخفلنا خافين كما يتصبيوا سرعة بلسقنا وفري له الحيزي ختاتي له هزبي تيبيا بمليونات كعيط غيز قاعد له الحيزي حيزي تصيباتو اندحالوت بخلا تخيب اندحالوي بلو يبلك الخانه اذا تقراي سراوي تقراي لقى حوزيو ما راحتنا زخدو زلو خيد حيزي كن جايقايو ابزا ساعات زيا اكايدانا نستخاخل مريحنتنا زخل مدلاوات تغير توديو سراوي رد زخونلو غوهيد زبلك مرحي بزي مهلاونا بطعمي يحزنك يحفرك اخا بلصقنا ግን ከጥፈና ይንበር ምሳና ተደራዲሩ ምሳና ተራዳዲዩ መሬትና መልሱ ተጋሩ አደም ክነውሩ አይደልን ንአናት ፍዩ ባሕርና ኤርትራ እዩ ዝደል ስርዓት ብልጽግና በኩም አላቱም ሰዓት ንተጋረት ፍዩ ባሕርና ኤርትራ ምቁጽጻር እዩ ትዕላሙ እዚማ ኤርትራውያን ቀዲሞም ፈሊጦም ዳስ ዋይ መጽዮ ምሳና ጾምዶ ንግበር ትዝነበረ ኩይናት ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ዝወጋእናኩም ገይጋ እዩ ካሕሳ ዘልዮ ትግራዋይ ክሓስ ዝቅጻዕ ኤርትራዊ ይቅጻዕ ኢሎም ዝኣመኑሉ እዩ ዋላ ብደገ ከምዚ ዛረው ዘሎ ተዛረውማ እዚ ዝኣምኑሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ነገራት ቀዲሙ ብደንቢ ገወዛት ስለያታት ስለዘለዎም ኤርትራውያን ነቂሖም እዮም ቀዲሞም ኩሉ ነገር ዝቋፀርዎ ዝርእይዎ ኤርትራውያን ብደንቢ ተለይሉ ዝርዶም ትግራዋይ ግን 2007 2008 ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉ በተለይ ኣብ ጎንደር ኣብ መተማ ዮሐንስ ኣብ ካሊ ተቀተለ ተጨፍጨፈ ሃፍተ ገኖ ተዘረፈ ትግራዋይ ኣይተሳውሱውን ንስኻትኩም ተጋሩ ንስኻትኩም መራሕቲ ትግራይ ቅድሚት ኩይናት ናይ 2013 የዝለኩም ዘለኹ ዛዕባ እዚ ዝዛረብ የለን ስለያ ማሕውራተው ስራሕ ይሰርሕን ሽጡ ከይወቅዕ እንተወልዕ ዕንብብ ሃይጃክ ገይሮም ናይ ብልጽግና ልእኻት ኮይኖም ምስጥራትና ኩለን ናደርጉ ኣውፅኦም ዝበስበሰ ካይዳ ዝጸንሐ ንሓደ ሰብ ክትኣሊ ኣነ ዳርጋ ዓመት ገይረ ኣለኹ ንተወልዕ ዕንብብ ካብ ዝቃለሶ ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣነ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣክቲቪስት ኮይነ ዝኩሉ ሓበሬታ ሒዘ ንሓደ ዝኾነ ካሕዳም እንድሕር ገሊፀ ኣቐዲመ ንምንታይ እዩ መንግስቲ ትግራይ ንምንታይ እዩ ጸጥታ መራሒ ፍሳማንጅስ እዚ ዝኣክል ግዜ ዝወሰደ እዚ ስንፍና እዩ ባይዘወይ ስንፍና እዩ ደካማ ጎንታት ዘለዎም እንድሕር ገሊፅና ግን عوض وصل سوات لهم عوض وصلوا أنا زعوا هزوي زعوا عدي إذا قدس تراوي تراي اللي بقبر والثانيات أول كسبات أين مركز والكسبات أنكرت خوينا متأنكر مجدي مرحنا سنفات خوينا بقول واقع خيفولنا واقع خينا خفل اللي بقيرنا رجينا ترادينا والثانيات يوصلون حيزي مريتنا نملس هزنا عدخ ملس كواتوات إلا سرعة بلسقنا حابراوي مخاته مكيتنا مستوم تسليفهم زلو حاد انت فرس صبرنا بحاده خوينا سرعه بلصقنا كان علي لقالس مرحتنا اللي بقورو يغني لي